Ivoiriens ka sarasi 49 ni saba bilara la n'olu ye musow ye a tɔ ye 46. En réalité, le gouvernement a daté ce dossier là. C'est un dossier judiciaire. Avec charia de bolo. Parce que muso saba minnu b'a la minnu bilara an bɛɛ ye procureur ka communiqué. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn bɛ se ka bɛn sabati ani Côte d'Ivoire cɛ ala ka se k'o waleya. Ala ko dugawu jaabi. An ko k'an ka laɲini tɛ ka diɲɛmɔgɔ kɛlɛ nka an ka hakɛw ye min ye an b'o lafasa yɔrɔ bɛɛ. N'i ma fili o hakɛ lafasa de ye Mali se Nations Unies na n'o ye diɲɛ seleke naani tɔnba ye ka se yen nɔ k'a jira k'a fɔ ko dankari kɛra an ka hakɛw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Faransi jamana fɛ aw bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o kan. N bɛ se ka mun fɔ Faransi ye Mali ka partenaire ye. Fɛn caman bɛ yen mun tɛmɛra an ni ɲɔgɔn cɛ n y'a jateminɛ an ka jamana yɛrɛ kan o ye tubabukan yɛrɛ lakanabaliya kɛlɛli la partenariat donna ani Faransi cɛ an ye mun jateminɛ salon cɛ Faransi ye sariya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ k'a bɛ taa ka sɔrɔ a ma fɛn fɔ an ye an bɛɛ miiri bɛ an ka premier ministre Choguel ka kuma la ale ko abandon en plein vol bon u ko k'u bɛ taa ka sɔrɔ u ma fɛn fɔ an ye mais mun y'an yɛrɛ dabala ban dɔw kelen k'o fɔ bon an fana ko bon k'u ka taa mais wagati min fana an fana tɛ wagati d'u ma o kɔnɔna la a ka ca ni siɲɛ 50 ye u ka pankuru bɛ don an ka jamana kɔnɔna la k'a sɔrɔ sɛbɛn t'u bolo u ka pankuru caman bɛ yen minnu ka baara ye ka renseignement ta an ka sɔrɔsiw kan olu ka position bɛ yɔrɔ min na n'olu bɛ taali yɔrɔ min na k'o di juguw ma ou bien ka marifa ta k'o di juguw ma pour que k'an kɛlɛ an fana kelen k'o ye n ko vraiment waleya mun don waleya cɛjuguba don surtout que Faransi bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔna la n'an b'o wele ko Conseil de sécurité des Nations Unies o jɛkulu de bɛ chargelen bɛ ka lakana sabati diɲɛlatigɛ kɔnɔ o kalifalen b'ale de la o Faransi b'o kɔnɔna la comme membre permanent droit de veto b'a bolo donc vraiment fɛn cɛjugu don k'a fɔ dugu min bɛ o kɔnɔna la o dugu ka tila k'a yɛrɛ di nin waleya cɛjugu in ma donc a ye sɛbɛnni kɛ Conseil de sécurité la k'a fɔ vraiment u ka réunion spéciale dɔ kɛ mun b'a to prévu min bɛ an ka jamana bolo ka se k'o jira k'a fɔ bon Faransi bɛ nin ko cɛjugu in de la prévu b'an bolo mun b'a jira k'a fɔ vraiment u bɛ mun na a tɛ se ka bɛn cogo si la je crois que san'an ka se k'o prévu san'an ka se ka an ka o yɛrɛ jira diɲɛ na ni réunion in kɛra n y'a fɔ cogo min na u ye violation fɛn fɛn kɛ an ka jamana kɔnɔna la an sera k'o bɛɛ documenté k'o d'u ma n b'a dɔn k'a fɔ o yɛrɛ dabila bɛ ban parce que u miiri bɛ Mali mun na kunun o ni bi Mali tɛ kelen ala barika la bi kɛlɛkɛminɛn b'an bolo mun bɛ se ka to ni mɔgɔ min donna an ka jamana kɔnɔ an ka se k'a dɔn i donna tuma min na i donna wagati min na ou bien avion sugu min don donc an y'o bɛɛ d'u ma n y'a fɔ cogo min na an ka jamanadenw ka danna fɛn wɛrɛ b'an bolo mais an tɛna se k'o jira an b'o jira n'a sɔrɔ ni réunion in kɛra mais an se ye fɛn fɛn on va se battre ni ala sɔnna ma pour que Conseil de sécurité ka réunion ka se ka kɛ mun b'an bolo k'a fɔ an b'o fɔ mun fana bɛ Faransi bolo k'a fɔ an b'a fɔ mais a bɛna kɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna mais n b'a fɔ fana k'a fɔ waleya min bɛ sen na k'a fɔ ko Mali ni Faransi bɛ ɲɔgɔn na an bɛ Faransi autorité minnu bɛ ka nin waleya cɛjugu in kɛ ani Faransi population le peuple français on fait la différence entre les deux c'est waleya minnu don ani Faransi population yɛrɛ tɛ taa ni ɲɔgɔn ye c'est waleya cɛjugu don i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ bɔ i ka jamana la ka na jamana wɛrɛ la ka bin o jamanadenw kan don o don i bɛ bɔ i bɛ kuma cɛjugu fɔ yen jamana ɲɛmɔgɔw ma ani autorité ma a tɛ se ka bɛn cogo si la n y'a fɔ cogo min na principe saba ninnu Faransi degelen bɛ ko dɔ la u ka autoritéw degelen bɛ ko dɔ la mais o fana tɛ se ka sabati bi min na cogo si la parce que diɲɛ falenna mentalitéw changera n b'a fɔ vraiment on n'a pas du tout k'a fɔ ko ŋaɲa b'an kɔnɔ k'a fɔ k'an bɛ diɲɛ kɛlɛ n y'a fɔ cogo min na an kungo ka ca vraiment diɲɛ k'a fɔ k'an b'an yɛrɛ di diɲɛ kɛlɛli ma an tɛ se ka diɲɛ kɛlɛ ni ye Mali yɛrɛ ka histoire jateminɛ depuis empire du Mali an ma deli k'a fɔ k'an bɛ balo an da tuguni on a toujours échangé avec nos voisins et d'autres pays mais a wajibiyalen don vraiment ni jamana wɛrɛ bɛ sigi a ka kɛ tiɲɛ kɔnɔna la a ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna la. Ayiwa maliden bɛɛ lajɛlen mago bɛ hakililasigi la an bɛ don min na komi bi hali an bɛ se ka hakili latigɛ k'a fɔ ko
camancɛ fanga kun cɛ cogo ɲuman o fɛɛrɛ bɛ aw kɔnɔ k'o di an bɛɛ lajɛlen ma wa? Ni Ala sɔnna ma, n y'a fɔ cogo min na, an se ye fɛn fɛn an b'o kala. Et que gouvernement ka baara ye PAG, le plan d'action gouvernemental. Ni objectif kɔnɔntɔn b'o kɔnɔ, axe 4 objectif kɔnɔntɔn, ni action 64 ani sɔrɔdasi 49 o b'an baara yan nɔ. Sariya tigilamɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko maa 3 bilala ka b'u la. Maa tɔ tora 46 min ye olu bɛ bila dabolo jumɛn kan?